Praise be to the Lord. We praise your holy name. Hallelujah. What a privilege to be here today. And I want to just say thank you for the people that are with me. Reverend Edna Thompson, my wife, Daniel, Irene, Yuna, who have come to be with me today. I give you thanks. Doy gracias a ustedes que vinieron hoy, mi esposa, mi hija y amigos de la iglesia, alabado sea el Señor, que vino conmigo hoy, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. So today we will be reading in 2 Corinthians. Hoy vamos a estar leyendo en la segunda de Corintios, Chapter 10, verse 3 and 4. capítulo 10, versos 3 y 4. For although we live in the flesh, we do not wage war according to the flesh. Since the weapon of our warfare are not of the flesh, but are powerful through God for the demolishment of strongholds. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alabado sea Dios. ¿Se pueden sentar? Pueden sentarse. You can sit down. So today we're talking about weapons. Hoy vamos a estar hablando sobre las armas. And the Bible says that even though we are in the flesh, our weapons are not of the flesh. Y la palabra dice que aunque nosotros estamos en la carne, nuestras armas no son carnales. For the weapons that we have are powerful in God for the destruction of fortresses. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. We have to recognize Tenemos que reconocer that even though we're in the flesh, que aunque estamos en la carne, we fight a spiritual battle. peleamos una batalla espiritual. But sometimes Pero muchas veces we end up fighting the flesh, comenzamos a pelear, o terminamos peleando en la carne or we fight the flesh in the flesh. y peleamos la carne en la carne. A lot of times we find ourselves exhausted spiritually Nosotros muchas veces nos encontramos exhaustos espiritualmente because we're fighting a spiritual battle with our own strength. porque estamos peleando una batalla con nuestras propias fuerzas. But he says, recognize that our power and our weapons Pero dice la palabra que reconozca que hay poder en nuestras armas, in the presence of God and the weapons he's given us. en la presencia que Dios nos ha dado, o las armas que nos ha dado. So we have these videos recording. Tenemos estos videos grabando. And for many years, even when Joselito was a little kid, Y por muchos años, cuando aún Joselito era un niño pequeño, this was a strategy I used in my spiritual warfare. esto es una estrategia que yo uso en mi batalla espiritual. Before I had the internet, Antes de que tuviéramos la internet, we had speakers. teníamos altavoces And we would put them on the hills in Puerto Rico, y poníamos los altavoces en las montañas en Puerto Rico and we would preach the gospel. y predicábamos el evangelio. I compare this Y yo comparo esto to the Iraq war right now, con la guerra que hay en Irak ahora mismo. where before the soldiers come in, Cuando antes de que vengan los soldados, they start to bombard strongholds. comienzan a bombardear fortaleza. So now, through the internet, Ahora a través del internet we are bombarding strongholds. estamos bombardeando fortalezas. We're getting to people's houses. Estamos llegando a los hogares de la gente. We're taking bread to the hungry. Vamos dando pan al hambriento, We're giving counseling to the needy. consejería al necesitado. We're bombarding strongholds. Estamos bombardeando fortalezas. Our weapons are powerful in God for the destruction Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción of our enemy. de nuestro enemigo. Alabado sea Dios. Praise Lord. Jesus Christ was talking to his disciples when he was about to be crucified. Jesucristo estaba hablando con sus discípulos antes de ser crucificado. And he took some of them close when he was about to go pray. Y él
llamó acerca a algunos de ellos para hablar con ellos. And they fell asleep. Y ellos, para orar con ellos, y ellos se quedaron dormidos. But he told them, when he came back and found them asleep, Y cuando él les dijo, después que se quedaron dormidos, he said, watch, be vigilant in prayer, that these do not fall into temptation. dijo, orad y velad, sean vigilantes para que no caigan en la tentación. My brothers and sisters, it's important that we be vigilant, Hermanos y hermanas, es importante que nosotros nos mantengamos vigilantes. that we see where the enemy tries to gain advantage in our lives. Que veamos dónde el enemigo trata de tomar ventaja en nuestras vidas. Sometimes we're fighting the same battle over and over and over again for years. Muchas veces estamos peleando la misma batalla una y otra vez por años. We've got to look and recognize this because we're fighting the battle. We're not letting God fight the battle. Y es porque no estamos reconociendo de que nosotros estamos peleando nuestra batalla, no estamos dejando que Dios pelee la batalla. Sometimes the enemy influences our thoughts. El enemigo a veces influencia nuestros pensamientos. Sometimes he influences our decision making. A veces influencia nuestra toma de decisiones. And we don't recognize that we're walking according to the will of the enemy. Y a veces no reconocemos que estamos bajo la voluntad del enemigo. That's why we have to be vigilant. Por eso tenemos que mantenernos vigilantes. That's why we have to have the sonar of the Holy Spirit, Por eso es que tenemos que tener los radares del el Espíritu Santo. so we can see the incoming attack of the enemy. Para ver el ataque que viene desde el enemigo. And we can shoot them down with the power that God has given us. Y podemos apagar los dardos del enemigo cuando vienen. We understand that we're fighting a spiritual war. Debemos entender que estamos peleando una batalla espiritual. But it's difficult because we're in the flesh. Pero es difícil porque estamos en la carne. It's difficult. We want to do things our way or deal with things in our capacity. Es difícil porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, conforme a nuestras capacidades. And we sometimes don't recognize Y a veces no reconocemos where the enemy has infiltrated cuando el enemigo se ha infiltrado and put thoughts in our minds y ha puesto pensamientos en nuestra mente, that we then do his will. que nosotros terminamos haciendo su voluntad. Jesus Christ was talking to the disciples. Jesucristo estaba hablando con sus discípulos He said, I need to go to Jerusalem. y dijo, necesito ir a Jerusalén. I need to die in Jerusalem. Necesito morir en Jerusalén. I need to suffer in Jerusalem. Necesito sufrir en Jerusalén. And Peter took him separately. Y Pedro lo llamó aparte And he told him y le dijo, that none of these things happen. Don't you love yourself is what he told him. le dijo que nunca, ninguna de estas cosas te pasen. Ámate a ti mismo, en otras palabras. And Jesus looked at him and said, Y Jesús le dijo, I cast you out, Satan, y le dijo, te reprendo, Satanás, because you're an obstacle. porque tú eres un obstáculo. Because you are more worried about the things of this world and not the things of the kingdom. Porque tú estás más preocupado en las cosas de este mundo y no en las del reino. See, Peter thought he was doing a good thing. Mire, Pedro pensaba que estaba haciendo algo bueno. Peter thought, I'm going to protect my Lord. Yo voy a proteger a mi Señor. See, Peter had a sword to protect the Lord. Pedro tenía una espada para proteger a su Señor. He thought he was doing a job like a military person. Él pensó que estaba haciendo un trabajo como una persona militar. But he did not understand Pero él no entendía that this battle is not with our swords, que esta batalla no es con espada, but with the power of the Holy Spirit. pero con el poder del Espíritu Santo. And he told him, you will be my witnesses when the Spirit has come upon you. Él dijo, Jesús le dijo, ustedes van a ser mis testigos cuando el Espíritu esté sobre ustedes. We need the Spirit of God. Nosotros necesitamos el Espíritu ahora. We need the Spirit to be upon us. Necesitamos que el Espíritu esté sobre nosotros. Because when the Spirit of God comes upon us, Porque cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, there's going to be a transformation. va a haber una transformación. When the Spirit of God comes upon us, Cuando el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, He's going to guide us. Él nos va a guiar. When the Spirit of the Lord comes upon Cuando us, el Espíritu del Señor venga sobre nosotros, we don't have to walk in our opinions. no nos tenemos que caminar en nuestra opinión. For those that are guided by the Spirit of the Por God, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, these are the sons of God. estos son los hijos de Dios. Are we sons of God? ¿Somos hijos de Dios?
Are we guided by God? ¿Somos guiados por Dios? Are we being vigilant? ¿Estamos siendo vigilantes? Or do we sometimes fight in the flesh? ¿O a veces terminamos peleando en la carne? I'm going to admit, I fought in the flesh a couple times. Yo les voy a admitir, yo he peleado en la carne un par de veces. You know what I'm talking about. Él sabe. There's times where the jealousy of the Lord consumes me. A veces el celo del Señor nos consume. Sometimes the religion that I've known for so many years and the things that I was taught consume me. A veces la religión y los pensamientos por tantos años me consumen. But God said, no, put the sword away. Pero el Señor dice, no, pon la espada al lado. See, he doesn't need your sword. Él no te necesita tu espada. Jesus Christ said, if I was to call, the dozens of angels would come and defend me. Jesús dijo, si yo necesitara, yo podía llamar docenas de ángeles para venir en mi nombre. He doesn't need our sword. Él no necesita nuestra espada. He needs our obedience. Él necesita nuestra obediencia. In Peter, there was two very different examples. En Pedro hubieron dos ejemplos diferentes. There was Peter, the one with the sword, Vemos a Pedro, el que tenía la espada, attacking to defend Jesus Christ. atacando para defender a Jesucristo. But years later, you see Peter Pero años después vemos a Pedro being guided by the Spirit of God siendo guiado por el Espíritu de Dios and reproaching two people that tried to trick the Spirit of God. y acercándose a gente que estaba tratando de engañar al Espíritu de Dios. I think it's Ania y Sophia. Ananías y Zafira, And they both died. They just fell out. ellos ambos murieron. He didn't need a sword. Él no necesitó una espada. He didn't need a chokehold. Él no necesitaba una horca. He didn't need a carnal weapon. Él no necesitaba una arma carnal. He couldn't be accused of killing these people. Él podía haber sido acusado de matar a esta gente, But the Lord did it. pero el Señor lo hizo. See, we sometimes we just so jealous about God. Nosotros a veces somos tan celosos por Dios We just want to defend everything that we believe. que queremos defender todo lo que creemos. But Jesus is like, hey, I just don't need the sword, your sword. Jesús dice, no necesitas una espada. When Jesus was being taken to be crucified, Cuando Jesús fue tomado para ser crucificado, they asked him, are you the one? ellos vinieron y le preguntaron, ¿eres tú esa? The soldiers asked. Los soldados le preguntaron He said, I am. y él dijo, yo soy. And they all fell down Y todos ellos cayeron under the power of the anointing bajo el poder de la unción. because no one could take his life from him. Porque nadie puede tomar su vida. Only he had authority to give his life, Solo él tenía la autoridad para dar su and vida. only he had the authority to take his life back. Y él solo tenía la autoridad de tomarla para atrás. And Jesus told Peter, Y Jesús le dijo a Pedro, I give you the keys yo of the te doy kingdom. las llaves del reino. You have been given the keys of the kingdom. Se te han dado las llaves del reino. You have been given power over authorities Se te ha dado poder y autoridad. to tear down strongholds, Poder sobre autoridad para destruir fortalezas, to bind para atar and to loosen. y para desatar. Because what you bind here on earth Lo que tú ates aquí en la tierra will be bound in heaven, será atado en el cielo. and what you loosen here on earth Y lo que tú desates en la will tierra be loosened up in heaven. será desatado en el cielo. This is the authority you have been given. Esta es la autoridad que se te ha dado. We must recognize Debemos reconocer that we need to stop fighting in the flesh que debemos detenernos de parar en pelear en la carne and we start fighting in the spirit. y comenzar a pelear en el espíritu. Alabado sea Dios. Just think about Solo piensa things in your life las cosas en tu vida that you're struggling against, con las que tú estás luchando, that you're fighting against, con las que tú estás luchando en contra, but that are just taking away your strength. pero te está tomando tu fuerza, And they're taking away your energy está tomando tu energía, because you're fighting in your flesh. porque tú estás peleando en tu carne. But God has said, we
have better weapons. Pero Dios dice, tenemos mejores armas. You have been given authority, people. Se te ha dado autoridad. Alabado sea Dios. We praise you, Lord. Praise you, Lord. We've been given authority. Se te ha dado autoridad. Sometimes He just lets us go ahead and exhaust ourselves. A veces Él deja que nosotros nos cansemos nosotros mismos. So we recognize that we just can't anymore. Hasta que nosotros reconocemos que no podemos ya más. Say, God, I'm going to let you take care of it now. Y tú dices, Dios, ahora yo voy a dejar que tú te encargues de eso. But that sometimes this is what He's waiting for you to do. A veces eso es lo que Él está esperando que nosotros hagamos. If you want a victory in your life, Si tú quieres una victoria en tu vida, stop walking according to your own opinion, detente de pensar en tu propia opinión, but walk according to the Word of God. pero camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Walk under the authorities that you have been given, church. Iglesia, camine bajo la autoridad que se te ha dado. Oh, we praise you, Alusha, Te alabamos, Señor. Aleluya. because the anointing will rot the yoke. Porque en la unción pudrirá el yugo. Sometimes you look at a rope and it looks okay. A veces tú miras a una cuerda, a una soga y se ve bien. Then you pull on it and it falls apart. Y luego las jalas, tiras de ella y se cae. It's because it's rotting. Es porque está podrida. There may be people in your life that you see that are bound, Hay gente que tú ves en tu vida que quizás parezcan que están atados. and their ropes look like they're really strong. Y sus ataduras parecen que están bien fuertes. But you don't realize that the hallelujah anointing is destroying the yoke. Pero tú no te das de cuenta que la unción está destruyendo el yugo. A lot of time when things are more difficult, Otras veces cosas que están viéndose difícil it's because God is about to do a breakthrough. es porque Dios está a punto de hacer un rompimiento. And the devil's upset. Y el diablo está molesto. The devil knows he's about to get casted out. Él sabe que está a punto de estar echado fuera. He knows that there's coming a time of victory. Él sabe que viene un tiempo de You victoria. know, there's going to be a time of restoration. Un tiempo de restauración. So he starts trying to make some mess Él está tratando de hacer un desorden. because God is breaking the yoke. Porque Dios está rompiendo el yugo. Them demons, when Jesus came close to them demons, Esos demonios, cuando Jesús se les acercó a los demonios, they're like, don't cast us to the ese, abyss. no nos eche fuera. They recognized the authority. Ellos reconocieron la autoridad. They recognized he was the Son of God. Ellos reconocieron que Él era el Hijo de Dios. They have to recognize that we have been given authority. Ellos tienen que reconocer que se nos ha dado autoridad. That we can bind them. De que podemos atarlos. That we can send them to the abyss. De que podemos llevarlos al abismo. Hallelujah. It's going to be a funny example. Eso, les voy a dar un ejemplo gracioso. I was watching Wolverine, the movie. Estaba viendo la película de El Guepardo, el Wolverine. And he's immortal in the thing. He can't die. Él es inmortal en todo esto, no puede morir. But they would chain him up. Pero lo estaban atando con cadenas. And they would put him in jail. Y lo estaban poniendo en la cárcel. Our enemy is eternal. Nuestro enemigo es eterno. That's why we have to bind him. Por eso hay que atarlo. That's why we got to send him to the abyss. Hay que mandarlo al abismo. That's why we got to get him out of the way. Por eso hay que sacarlo del lugar. He's eternal, Él es eterno. but he has no authority. Pero él no tiene autoridad. Because the authority was given to the church. Porque la autoridad se le dio a la iglesia. So if we use the weapons of our that were given in authority, Para eso, cuando usamos las armas que se nos ha dado autoridad, we're going to have victory. vamos a tener victoria. I've been fighting for a long time. Yo he estado luchando por un largo tiempo. A lot of times in the spirit, a lot of times in the flesh. Muchas veces en el espíritu, muchas veces en la carne. But we need to recognize. Pero necesitamos reconocer. I'm going to tell you, has this ever happened to you? Le voy a preguntar, ¿esto te ha pasado antes? Have you ever like trying to get to church ¿Has tratado a veces de llegar a la iglesia and you get in an argument with your spouse? y comienzas a tener una discusión con tu esposa? The kids start acting up. Los nenes se comienzan a portar mal. So when the Bible says come into the house So, with cuando la Biblia thanksgiving, dice que vengas a la casa con acción de gracia, you're just coming and you're angry. a veces y llegas con hambre y molesto. We have to be vigilant Tenemos que ser vigilantes because the enemy is trying to steal your blessing. porque el enemigo está tratando de tomar tu bendición Before you get to church, antes de que llegue a la while iglesia, you're in church, mientras estás en la iglesia and when you get out of church. y cuando sales de la iglesia. You got to keep your eyes open Tienes que mantener tus ojos abiertos on what the enemy is trying to do. a lo que está tratando de hacer el enemigo.
Because if not, he takes advantage. Porque si no, él va a tomar ventaja. Because instead of seeing the enemy in the person, we see the person. Porque en vez de ver el enemigo en la persona, vemos la persona. And we just start beating them down. Y a veces comenzamos a caerle encima. I don't know if y'all have ever been in a fight. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado en una pelea. When it's hot, you're fighting. Cuando la cosa está caliente, estás peleando. When you get home, you see the bruises. Cuando tú llegas a casa, ves las marcas, You see, oh my, I got a black eye now. ves los moretones, ves que tiene un ojo hinchado. And sometimes the person we're fighting are the people in our own households. A veces la gente que estamos peleando solo con la gente de nuestro propio hogar. Do we want to hurt the ones that we love? Y queremos lastimar a aquellos que amamos Because the enemy has convinced us that they're our enemy? porque el enemigo nos ha convencido de que son nuestros enemigos. Just be vigilant. Solo sé vigilante. Next time the enemy puts something in your mind or you feel something strange in your mind, is this from God? La próxima vez que tú sientas algo raro, que el enemigo ha puesto algo dentro de ti, tú piensas, esto es de Dios. Sometimes we just feel oppression. A veces sientes la opresión. We sometimes feel a fire and it ain't the fire of the Holy Spirit. A veces sientes un fuego y no es el fuego del Espíritu Santo. But you've been armed with authority. Pero has sido armado con autoridad. You have been given authority. Se te ha dado autoridad. Just be vigilant. Sea vigilante. Be aware. Sea consciente. And look at the situation that keeps occurring in your life. Y mira las situaciones que siguen ocurriendo en tu vida. Say, God, I'm tired of fighting the same battle. Dice, Dios, yo estoy cansado de pelear la misma batalla. I'm going to put it in the hands of the Lord. Yo lo voy a poner en las manos del Señor. Remember, he says, delight thyself in the Lord. Recuerda que Él dice, Deleítate. deleítate en el Señor. And he would give you the petitions of your heart. Y Él te va a dar las peticiones de tu corazón. Sometimes we got to let things go into the hands of the Lord. A veces tenemos que dejar las cosas que se vayan en las manos del Señor. And just delight in the Lord. Y deleitarnos en el And Señor. just worship the Lord. Y adorar al Señor. And just recognize his glory. Y reconocer que Él es Señor. And see what God you can do for God. Y decirle, Señor, lo que tú puedes hacer por Dios. So that God will deal with what you need to be done in your life. Para que Dios pueda hacer lo que necesita hacerse en tu vida. But sometimes you're struggling with things you can't do. A veces tú estás lidiando con cosas que tú no puedes lograr. Things that just are not your obligation to do. Cosas que no son obligación tuya de hacer. But if you were to serve God, Pero si tú estás presto para servir a Dios, if you were to worship God si tú estás para adorar a Dios, in a place of brokenness, en un momento, en un lugar de rompimiento, in a place where you're in pain, donde tú estás en dolor, hallelujah, God will give you the victory. Dios te va a dar la victoria. It's like when Job was in the time of pain Cuando Job estaba en el tiempo de dolor and the devil was waiting for him to insult God or run from God. y el diablo estaba esperando de que él insultara a Dios o huyera de Dios. And he said, God gave, God took away, be the name of God glorified. Su respuesta fue, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. He praised Él alabó in a time of pain. en un tiempo de dolor. In a time of pain, hardly any of us have experimented. En el tiempo de dolor es donde cosas que no hemos experimentado. You will have victory when you worship in your situation. Tú vas a tener victoria cuando tú adoras en tu situación. When you worship in your situation, Cuando tú adoras en tu situación, the devil has to flee from you. el enemigo tiene que huir de ti. The jail cells are going to break open. Las puertas de la celda se van a abrir. The chains are going to fall off you. Las cadenas se van a caer de ti. There's going to be an earthquake. Va a haber un terremoto. There's going to be a change. Va a haber un cambio. There's going to be a revival Va a haber un avivamiento. because you are worshiping Porque tú estás adorando in your situation. en tu situación. We praise you, oh Lord. Dios, te amo, te adoro. I've been serving the Lord for, I don't know, 33 years. Yo he servido al Señor por aproximadamente 33 años.
I've been through a lot of painful situations, Yo he estado a través de muchas situaciones dolorosas, but I'm still here. pero aquí estoy todavía. Not because I'm better, No porque soy mejor, but because I decided to serve God. pero porque yo he decidido servir a Dios. And there's nowhere else for me to go. Y no hay para mí a otro lugar donde yo vaya. Because I came from the world. Porque yo vine del mundo. I came from a life of sin. Yo vine de una vida de pecado. And I know how empty I was. Y yo sé lo vacío que yo estaba. And I appreciate what God has done. Y yo aprecio lo que Dios ha hecho. And where would I go? ¿Dónde yo iría? If only in Si Jesus solo en Jesús there were words of eternal life. hay palabras de vida eterna. Only in Jesus Solo en Jesús is there resurrection. hay resurrección. Only in Jesus Solo en Jesús is there freedom. hay libertad. I ain't going back to where I was. Yo no voy a volver a donde yo estaba. Because that stuff didn't give me what I have now. Porque eso no me dio lo que yo tengo ahora. The high ain't higher than what I got right now. Cuando uno está en alta, embollado, no llega a la altura donde yo estoy ahora. For the joy of the Lord is our Porque strength. el gozo del Señor es mi fortaleza. We have to require the joy. Tenemos que requerir el gozo. We have to obtain, hallelujah, that joy in our lives so we have a constant victory. Tenemos que reganar ese gozo por la victoria. Alabado sea Dios. We praise you. There's one thing that we need to understand as a church. O sea, hay una cosa que tenemos que entender como iglesia. Jesus Christ at one time, Jesús dijo una vez, he went to heal he went to resurrect a girl who had died. él fue a resucitar a una niña que se había muerto. And there was people in the house. Y había gente allí en la casa. And he kicked them out of the house Y él los sacó fuera de la casa, los because batió. they were being a hindrance to what God wanted to do. Porque ellos estaban siendo un estorbo de lo que Dios iba a hacer. There may be somebody in your life that's being a hindrance to what God wants to do. Hay gente en tu vida que quizás te está deteniendo de lo que Dios quiere hacer. Hallelujah. Just take them out Solo sácalo fuera. and let God be God. Y deja que Dios sea Dios. And they even laughed when Jesus Christ said that the girl was sleeping. Y ellos aún se rieron cuando Jesús dijo que la niña estaba durmiendo. They may laugh at you because of what you believe, Ellos quizás se ríen de ti por lo que tú crees. but they're not going to laugh when God lifts up the little girl. Pero ellos no iban a reírse cuando Dios levantó a esa pequeña niña. They're not going to laugh when God does the miracle in your life that no one else can do. No, ellos no se van a reír cuando Dios haga el milagro que va a hacer en ti. When he gives testimony that we are sons of God. Cuando Él dé testimonio de que nosotros somos hijos e hijas. Hallelujah. I'm going to leave the message there. Voy a dejar el mensaje aquí. I think it's been about half an hour or so. And I do want to pray for anybody that wants prayer, anybody that's sick. Yo quisiera orar por alguien que necesite la oración, alguna persona que esté enfermo. Anybody that don't serve the Lord and wants to receive Jesus Christ as their Savior. Si alguien que no está sirviendo al Señor quiera recibir a Jesús como su Salvador, This is the opportunity. esta es la oportunidad. I'll be here. I'm going to give it to the Voy pastor. a estar aquí, se lo voy a dar al pastor.